Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so this one electric circuit is the last topic for chapter 5. Okay, which is application of second ODE. So untuk second ODE we just have two problem. Okay, which are mass spring. Okay, yang mass spring, and then this one electric circuit. Okay, electric circuit ni you all dah pernah tengok dalam chapter 3. Okay, cuma yang tu dia just yang simple electric circuit. Okay, so dia lebih detail dalam chapter 5. Okay, because this one electric circuits we use second ODE. Okay, sebab yang chapter 3 dia just guna first ODE. Kalau chapter 5 dia guna second order differential equation. Okay, so electric circuits LRC circuit similar to the differential equation of force motion with damping. Okay, so for the first part kita dah tengok yang damping untuk mass spring. So the equation is m d square x dt square plus beta dx dt plus kx equals to ft. Okay, so equation ni kita recall balik. M is for mass, maknanya jisim, bahan, and then beta is for damping, sama ada dia ada with damping or without damping, and then K is a spring, pemanjangan spring ataupun constant. Okay, so this one is force. Okay, so yang ni contoh untuk non-homogeneous differential equation. Okay, so dekat sini dia akan relate dengan electric circuit equation. Okay, which is L di dt plus Ri plus 1 over CQ equals to ET. Okay, so this one I is equals to dq dt. So sebenarnya dia ada dua equation kat sini. Dia melibatkan di dt, and then another one is dq dt. Okay, apa beza di dt dengan dq dt? Okay, if you can see here. Okay, saya letakkan notes kat sini. Q is for charge, and then I is for current. Kalau kita recall balik chapter 3, saya just buat ringkasan dekat situ. So Q is for current, and then I is for charge. Okay, so kalau kita diberi current, awak boleh guna equation ni. L d square Q dt square plus R dq dt plus 1 over CQ equals to ET. Kalau awak diberi equation tu adalah current, Q is for charge and then I is for current. Okay, ini saya tukar. Okay, so Q is for charge, I is for current. So kalau diberi current, you can use this formula. L di dt plus Ri plus 1 over CQ equals to ET. Okay, so function dia kalau sebelum ni kita guna function FT. Okay, this one FT. Okay, but this one E sebab dia melibatkan electric. Okay, so this one, if your ET is not equals to 0, the electric vibration of the circuit be force. And then if ET equals to 0, the electric vibrations of the circuit be free. Okay, yang ni sebenarnya dua ni dia je sama dengan non-homogeneous and homogeneous differential equation. Sebab kat sini maknanya ET not equals to 0, this one dia akan ada nilai kat sini. But if ET is equals to 0, so dia jadi homogeneous. So you just solve yang sebelah kiri. Okay, ET equals to 0, R equals to 0, so simple harmonic. Okay, sebab apa kita kata simple harmonic? Sebab kalau kat sini dia kosong, and then R ni kosong. Bila R kosong, maksudnya equation dekat tengah ni tak ada. So kalau awak relate balik dengan yang ni, maknanya beta ni dia kosong kan? Okay, so yang tu kita tengok dia bentuk simple harmonic function. Okay, so dia sebenarnya dia term dia lah ni kan, dia nak namakan setiap equation kita. Okay, if R not equals to 0, then QC is we call transient solution, and then if ET not equals to 0, and then QP steady state solution. Okay, yang ni sebenarnya dua ni QC dengan QP, bila awak solve second order dia akan ada QC ni bahagian kiri, QP ni bahagian kanan. Contohnya kat sini, when you solve this one, awak akan dapat QC. Bila awak solve yang ni, dia akan dapat QP. This one we call particular solution kan. Okay, macam yang chapter 4. So it means that this one, okay, so
this one QP, QC plus QP. So QC we call transient solution, and then QP we call steady state solution. Okay, so kat sini kalau dalam soalan dia tanya, okay, find the transient solution, it means that you need to find QC. Kalau dia kata find the steady state solution, so it means that you need to find QP. Okay, so this one is your equation. L d square Q dt square plus R dq dt plus 1 over C Q equals to 0. Okay, so dia sama sebenarnya dengan chapter 4. So first you need to change to auxiliary equation. Okay, so tukar pada auxiliary equation. So dia akan jadi macam ni lah. LM square plus RM plus 1 over C equals to 0 kan. Dia sama kalau kita buat sebelum ni yang general, AM square plus BM plus C equals to 0. Okay, so this one we have about 3 cases. Okay, either you can get over damped, critically damped, or under dam. Okay, yang ni pun sama. Yang ni over dam ni bila case M1 not equals to M2. Kalau critically dam, M1 equals to M2. Maksudnya bila awak cari roots, dia dapat roots yang sama. Kalau yang ni dapat nilai yang berbeza. Kalau yang ni dapat imaginary. So dia sama. Nanti awak baca balik chapter 4. Okay, so yang ni sebenarnya dia mewakili B square minus 4AC. Cumanya dia buat dalam bentuk R square minus 4L over C ni sebab dia mewakili, okay, B mewakili, R mewakili B, and then 1 over C dia mewakili C, L mewakili A. So sebenarnya awak tak perlu hafal pun benda ni. Awak just ingat AM square plus BM plus C. So ingat yang ni, L ni sama dengan A, R sama dengan B, and then 1 over C sama dengan C. So kita ada 3 cases kat sini. Kalau B square minus 4AC greater than 0, so maksudnya M1 awak tak akan sama dengan M2. Kalau kes awak tu B square minus 4AC equals to 0, so maksudnya M1 awak akan sama dengan M2. And then kalau B square minus 4AC less than 0, maksudnya nilai M awak adalah imaginary. Okay, so this one you also can refer page 31. Okay, 31 dalam chapter 3. Okay, so application tu saya letakkan sikit, tapi yang ni tak ada solution sebab dalam final dia tak beri soalan untuk electric circuit. Okay, so untuk chapter 3 dia just fokus pada population growth, radioactive decay, Newton's law of cooling, then mixture problem. So electric circuit ni ditanya dalam chapter 5. Okay, so this one LR circuit. Okay, apa yang untuk LR circuit bila diberi nilai L dengan R. So this one we call LR circuit. Kalau RC maksudnya diberi R and C. Okay, I is equals to dq dt where I is equals to current. Okay, I ni sebenarnya simbol untuk current, then unit dia adalah ampere, then Q is for charge, then unit dia adalah coulomb. T is for time. So awak kena familiar lah ni dengan simbol-simbol ni. Okay, then inductor is L, resistor is R, and capacitor is C. Okay, inductor L, resistor R, capacitor C. So kena ni lah untuk semua nilai I, current, and then Q, charge. Okay, nak dapatkan I, awak kena differentiate Q. This one is relationship between charge and current. Maksudnya charge current tu awak dapat hasil daripada differentiate charge. Okay, so let me discuss an example. Okay, an LRC series circuit has an inductor of L equals to 1 Henry. Okay, a resistor of R equals to 6 ohm. A capacitor of C equals to 1 over 18 farad, and an electromotive force E equals to 180 volt.
find the charge on the capacitor. So we want to find QT. Okay, so first dia dah bagi LRC series. Okay, LRC ni maknanya diberi nilai L, R and C. Okay, first you all kumpulkan information yang ada. Okay, tapi yang ni agak senang sebab dia dah bagi nilai L equals to 1 Henry. So kalau dia tak bagi tahu, maknanya dia just kata has an inductor 1 Henry. So you need to know that inductor the symbol is L. Sebab saya takut nanti you all tertukar masa nak masukkan dalam equation. Okay, resistor R equals to 6 ohm. So satu lagi, kalau nak senang, you all kena familiar dengan unit. So resistor unit dia ohm, kalau inductor Henry, capacitor farad, and this one volt untuk elektromotif. Okay, so this is the okay, so this one sebab dia dah guna apa, LRC circuit, so kita gunakan L didt plus Ri plus 1 over CQ equals to ET. Okay, so dalam soalan tu dia dah bagi L equals to 1. Okay, so kita tandakan 1 kat sini, and then R equals to 6 and 1 over C is equals to 18. Okay, so you get this equation. Okay, so ET is equals to 180. Okay, here since I equals to dq dt, so di dt is equals to q prime, q double prime. Sorry, maksudnya bila current tu awak differentiate charge, maksudnya bila awak differentiate current kat sini dapat di dt, so automatic untuk charge dia akan jadi second derivative. Okay, so next, okay, kat sini, so didt is equals to q double prime. Okay, sebab apa kita tukar pada semua charge? Sebab kalau tengok equation dekat sini, okay, equation dekat sini dia campur current dengan charge. So kat sini didt diguna current I, kat sini 6I also current, but 18Q, Q is a charge. So dia tak boleh campur. Bila awak nak solve, kalau kat sini kalau kat sini dalam current, semua kena make sure dalam current. Kalau charge, semua dalam charge. Okay, so maknanya kat sini didt saya tukar pada q double prime sebab saya dapat daripada sini q double prime plus this one 6. Okay, I dia akan sama dengan dq dt or q prime. So q double prime plus 6q prime plus 18q equals to 180. Okey, ataupun satu lagi cara yang lebih mudah, awak terus je guna equation yang ni. Sebab tadi saya bagi dalam note, saya bagi dua equation, either one. So you can use this one or this one. Yang ni senang lah sebab memang dah letakkan equation d square q dt square plus r dq dt plus 1 over cq equals to et. Maksudnya awak just hafal yang ni pun tak apa. Sebab kalau awak hafal yang ni, ada I ni, maknanya awak kena tukar balik pada yang ni. I kena tukar pada dq dt, and then I prime dia akan jadi q double prime. So samalah di dt yang ni sama dengan q double prime. Kalau I dia akan sama dengan q prime. Okay, so kalau senang pun terus guna yang ni. Okay, so since this one is second order differential equation with non-homogeneous, okay, so kita solvekan ikut cara chapter 4. Okay, this one bahagian kiri QC, okay, bahagian kiri QC kita tukar pada auxiliary equation. Okay, so dia akan jadi m square plus 6m plus 18 equals to 0. So kat sini saya guna cara quadratic formula. So saya dapat nilai negative 3 plus minus 3i. Okay, so this is our m. Okay, bila dapat m kat sini, maksudnya dia mewakili kes yang ketiga. Okay, bila kes yang ketiga, equation awak ataupun QC, transient solution, dia akan jadi E negative 3t, C1 cos 3t plus C2 sin 3t. Okay, dari mana dapat kat sini? Negative 3, this one is for alpha. And then 3t here is for beta. Okay, so kat sini alpha and beta. So awak akan dapat transient solution this one. Okay, dapat jawapan ni. Okay, yang ni bahagian kiri. Okay, dan bahagian kanan kita tengok nilai dia untuk non-homogeneous. Okay, kat sini kita recall balik chapter 4. Awak ada dua cara untuk solvekan, sama ada undetermined coefficient ataupun variation of parameter.
Okey, tapi kebanyakan soalan kalau yang melibatkan problem, contohnya mass spring dengan electric circuit ni, dia lebih banyak guna undetermined coefficient. Sebab yang ni cara ni lebih mudah. So biasanya equation yang dia bagi sebelah kanan ni pun lebih simple, yang awak boleh gunakan undetermined coefficient. Nak gunakan variation of parameter pun boleh, cuma dia agak susah sebab dia melibatkan integration. So yang ni biasanya ditanya dalam chapter 4. So untuk chapter 5 dia banyak guna method undetermined coefficient. So kita recall balik method undetermined coefficient. Okay, first step kita consider bentuk QP, maknanya bentuk yang ni sebelah kanan. Sebelah kanan dia cuma nilai 180, which is constant. Bila constant, so awak ingat balik yang table tu, kita refer table. So bila constant, dia akan just put here A. A mewakili constant. So ingat balik, kalau sin kita letak apa kat sini, kalau cos kita letak apa kat sini. So this one just a constant, so here you just put A. Next you need to differentiate QP, so differentiate A. So we get here 0, and then differentiate Q double prime P, so we also get 0. So ingat balik macam mana kita solvekan kat sini. Bila dah dapat yang ni, kita masukkan nilai kat sini kan, nilai dekat sini. So awak akan dapat Q double prime plus 6Q prime plus 18Q equals to 180. So your Q double prime is 0, kat sini pun 0, kat sini 18A equals to 180. So that's why we get A equals to 10. Kita compare kan, kiri dengan kanan. So yang ni just ada constant, kiri constant, kanan constant. So dapat 18A sama dengan 180. So A equals to 10. So bila dah dapat nilai kiri dengan kanan, so kat sini kita nak gunakan equation yang ni, E negative 3. This one is your QC, and then this one is your QP. QP kita cuma A je kat sini kan. So yang ni solution awak, QC plus QP. So this is your final answer. So untuk electric circuit, maksudnya sekarang ni kebanyakan soalan, first maknanya awak kumpulkan dulu information and then masukkan dalam equation. So kalau nak senang guna yang ni, masukkan dalam equation ni, gantikan L, R dengan C. And then solve kiri dengan kanan. So yang ni awak boleh kalau tak tak ingat, kena refer balik chapter 4 macam mana nak solve non-homogeneous second order differential equation. So maksudnya awak solve sebelah kiri yang ni, dan solve sebelah kanan. Yang ni bila dah solve sebelah kiri, boleh cari equation dia berdasarkan table tu kan. So since kat sini saya dapat imaginary, so saya dapat nilai ni. Yang tu boleh refer balik chapter 4. Then kalau awak solvekan sebelah kanan kita boleh guna sama ada undetermined coefficient ataupun variation of parameters. Tapi biasanya kita akan gunakan undetermined coefficient sebab cara dia dah panjang dah. So biasanya soalan dia kebanyakan tanya undetermined coefficient untuk solve electric circuit ataupun mass spring. So setakat ni kita dah habis untuk kelima-lima chapter.